moramo itekako razmišljati da određeni broj osoba mora biti izuzetno oprezan sa konzumiranjem kurkume. Generalno moramo biti oprezni ukoliko imamo problema sa žučnim mjehorom. Na drugom mjestu ću vam reći, apsolutno kurkuma ima iznimne zdravstvene blagodati za funkcioniranje srca i krvnih žila i prirodno dakle sprečava nastanak krvnih ugrušaka, odnosno razrjeđuje našu krv. Međutim, vi ukoliko ste osoba koja redovito konzumira tablete za razrjeđivanje krvi, vi vjerojatno ne bi smjeli uopće konzumirati kurkumu jer bi onda imali dupli učinak onih lijekova koji pijete i kurkumu, to morate biti ekstremno oprezni. Na trećem mjestu će biti osobe koje imaju, to se naravno jako rijetko događa, ali bude i takvih osoba koji imate problema sa alergijom na kurkumu. To će ono biti kada uzmete neke preparate od kurkume i onda ćete dobiti određene vrste manifestacije na vašoj koži. Crvenilo, svrbež, ne znam, može čak oticanje jezika, ali neke druge manifestacije alergijskih reakcija, o tome mi itekako morate voditi računa, međutim, hvala Bogu, to je puno manji broj osoba. Ono što još moram reći, apsolutno osobe koje imaju problema sa nedostatkom željeza, jer velike količine kurkume mogu ometati apsorpciju željeza u tijelu, stoga ljudi sa nedostatkom željeza mora biti apsolutno jako oprezni ovoga tipa, jer što se događa, rekli smo da upravo kurkuma djeluje opet na funkcioniranje željeza u krvi, specijalno rekli smo kod ove anemija, ali opet u najvećem broju slučajeva se to događa kad ljudi neumjereno konzumiraju samu kurkumu. Još moramo voditi računa. Osobe koje imaju teža oštećenja same probave, pa imate specijalno jednu vrstu oboljenja koje se naziva gastroentezofalni refluks ili GERD. Mi kada govorimo o ovoj vrstom refluksnog poremećaja, može u određenom broju slučajeva se pogoršati situacija uzimanjem kurkume. Ukoliko ste naravno trudnica, morate mi itekako voditi računa da ste s izuzetno velikim oprezom ili zapravo uopće ne koristite kurkumu, jer još nemamo nekakvih relevantnih zdravstvenih dokaza da trudnice smiju koristiti kurkumu. Ajde, molim vas, to je jako bitna situacija i još jedna potencijalna opasnost može biti kod osoba koji imaju bubrežne kamence. Ajde, molim vas, vodite mi računa, ovo su opasne situacije kada u određenim postotku ljudi možemo i pogoršati njihova zdravstvena stanja.